कौन कर सांग मैंने आम तो ये माँ पुओ देह सब बसीचु गेलु आमर ये संध्या प्रार्थना करी बसीची गेलु मन टे आज बहुत दुख अच्छी बाबा तापाई आज नहीं ना मार्केट नहीं ना आज मन टे मो पागुल टे दुष्ट अच्छी पागल समस्त हाय कहीदे पागल कही सी निजे गोटे पागल गोटे कहीदे सांग समस्त को हाय कहीदे बहुत दुष्ट हाँ सब बेले दुष्ट घर सारा काम लगे दौची आज बसा टे तो से जुगु टे ठंडा लगुच माँ पुनी आम से जुगु बसीचु बसा भी खोजुली खरा गुड़गुड़ की बसाटा ठीक टाइम है बहुत भल लगे गरम हो जमा भल लगुन देख कहली गरम लगुच ना आम गेलु मुहर हाथ मारी देखुच केमती लगुच देखुच ना मोर तो सुना पुआटा हम आज्ञा साबुन मारी लगेले पानी मारिक सफा हो हाँ सुनाटा बा गेलु आमर पाठ भी पढ़ुची सुनाटा सब बेले पाठ पढ़ुची गेलु तुम केतेटा पाठ पढ़ुच 4टा पाठ पढ़लानी आम गेलु बाबा तो ड्यूटी गले पुणी आसवे जा राति 11टारे माँ पुओ दी आम संध्या दे खाई पीकी खाई आम 3टा 4टारे एबे संध्या देकी भाविलु बसबू कौन करूँ गेलु बड़ हेले सीना पाठ पढ़ गेले छोटे अच्छी पाठ टिके 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 पढ़ुची कौन कर गेलु कौन खुआ अबे तो फास्ट टाइम सब वीडियो माँ पुओ आम करुचु आपण मैंने समस्ते देखंतु आम वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करंतु आपन को जदि भल लगे ताहले आम वीडियो कमेंट लाइक शेयर करेंगे गरीब घर कथा आम भड़ा घर तो अच्छु कौन करिया जो भी रहो ठाकुर दयार खुशी रहो सेटा ही सबुठ बड़ कथा निज घर हो कि भड़ा घर हो से किसी फरक पड़े एति तो कष्ट कि निज घरे पैसा दबा पड़ूनी तेणु भड़ा घरे पैसा दबा पड़ुची से गोटे कष्ट ना किसी भी ना गेलु बड़ हेले पाठ पढ़ी चाकरी कले मामा पे गोटे घर बनई दब ना गेलु हाँ गेलु बनई दब सांगे सांगे गेलु बनई दब गेलु तुम गाँव घर बनई दब सतरे सतरे बनई दब से बाबा बाबा घर गोटे करदे मो गोटे घर करदे एमती गेलु तो शोई पड़ो 7:30 8टा बेलू मु पुणी से एकुटिया बसे कौन करी मोबाइल देखी ना शोबी ना बसबी उठबी या करी दिन मान तो आमर ये कटि जाऊँगी कौन कर गेलु कह कटि जाऊँगी एमती दुनिया समस्ते भले रुहतु ठाकुर समस्त भले रखु सेटा ही सबुठ बड़ कथा जी जो भी रुहतु सब भले रुहतु खास कर निज लोक मान धोखा खाई जो लोक मैंने भलरे चेष्टा करती सी ही प्रकृतर जीवन माने ही कौन जानते निज लोक मैंने धोखा देकरी से कौन खुशी हुआ से तो आम जानू सी आमको धोखा देते आम किंतु बहुत खुशी कि आम दूरे रहलु लोक चिन्ह पारे से आवश्यक गेलु देख मो मोबाइल वीडियो करी गेलु मोबाइल उठेंगी एपट नहीं सेपटे थोई दूची गेलु तो सुनाटा सब कथार ये करे मो पुओ तो बहुत चालाक मो पुओ समस्त कथा माने मो कथा भी माने
ତାଙ୍କ ବାବା କଥା ବି ମାନନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁକୁ ଯିବା କଥା ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ ଗାଁ ଗୋଟେ ବୁଲି ଆସିବା କହିବ। ଆଉ ଗେଲୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଆଉ କିଛି ମନା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଁକୁ ଚାଲ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମ ଘର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ରୁମ୍ କେମିତି ସଜାସଜି ସବୁ କରିଛି। ଆଉ ଯେତେ ସଜେଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଛୋଟ ଛୁଆ ରହୁଛି ମାନେ ସେ ସବୁ ଆସନା କରିଦେବ। ଆଉ ଖାଲି ଦିନମାନ ମୁଁ ଖାଲି ସଜାଡ଼ିବା କଥା। ଆଉ ଫଟୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଖେଳନା ଗଦା ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ କାମ ମୋର। ଆଉ ଗେଲୁ ସବୁ କାମ ମୋର ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ପାଉଛି ସେଠି ପୁଳାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖେଳନା ସବୁ ଗଦା କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଗେଲୁ ମୋ ଝୁଅଟେ ହେଇଥିଲେ ସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗେଲୁ ତ ପୁଅଟେ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି। ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି। ଆଉ ସବୁ କାମ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଗେଲୁ ଯଦି ଝୁଅଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ଘରର ସବୁ କାମ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଖାଲି ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗେଲୁ ପୁଅଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ନା କ'ଣ ଗେଲୁ? ଗେଲୁ ଖାଇନି, ଗେଲୁ କ'ଣ ଖାଇବ? ଆଉ 7:30 8ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଗେଲୁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଭୋର 4ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ମାନେ ଆମେ ଶୋଇକି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ରାତି 10ଟା 11ଟା 12ଟାରେ, ତାର 7:30 ବେଳକୁ ଶୋଇକି ରାତି 4ଟା 3ଟାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ମାନେ ଆମ ନିଦ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନ ଶୋଇଲେ ମାନେ ଏଇ 7:30 8ଟା ବେଳେ ନ ଶୋଇବ ପୁରା ପାଗଳ ଦେଖିରେ ହେବ। ସେଠୁ 5 ମିନିଟ୍ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଭୋର ଉଠୁଛି। ଆଉ ଭୋର ଉଠିକିରି ସିଏ ତ ନିଜେ ଉଠିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ବି ଉଠେଇବ, ଉଠ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭୋର ପୁଣି ମୁଁ ବି ଉଠିବି। ମୁଁ ଉଠିକି ସବୁ କାମ ସାରିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଦିନ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗେଲୁଟା ଯାହାର ଭୋରୁ ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ, ଆମ ଗେଲୁକୁ ନେଇ ରଖିଦେବ, ସେ ତମକୁ ଭୋରୁ ସକାଳୁ ଉଠେଇଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା କ'ଣ ଗେଲୁ? ଆଉ ଗେଲୁ ଆଜି ତା ଧନ ମା କତିକି ଫୋନ୍ କରିନି, କରିଥିଲା ସକାଳେ କରିଥିଲା 10ଟାରେ କରିଥିଲା। ଆଜି କାହିଁ ଆଉ ବୋଉ ଫୋନ୍ କରିନି। ଫୋନ୍ କଲେ ଗପିବ ଗେଲୁ, କେତେ ସାରା ଗପ ଗପିବ। ଆଉ ସେଠୁ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ଗେଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ହେଇଗଲାଣି, କିଛି କାମ ଆଉ ଗେଲୁ କରୁନି, ଖାଲି ଖାଉଛି ପିଉଛି ଶୋଉଛି। ଖାଉଛି ପିଉଛି ଶୋଉଛି, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଗେଲୁର। ଆପଣମାନେ ନିଜେ କହିଲେ ଗେଲୁ କ'ଣ କାମ କରୁଛି? ଖାଉଛି